Ayan. 1, 2, 3. Oh, one more. One more. Please subscribe nyo ako sa iba ko pang YouTube channel. Please follow nyo ako sa iba ko pang social media account ko. Lalo na sa TikTok ko. Yun. Oh yeah! What's up? Kamusta mga kanibil? Jomi Gasalo here. Ang may pinakamalakas na pwersa sa buong Caloocan. Bate! Bate! At yun nga gagawin natin yun. Practice basketball sinaitan. Tara na, let's go. Oh, shout out. Sana sa mga tropa ko dyan. Baka may hugot ka. Wala. ang hilig maghugot nito sa Facebook eh. Magpa-practice ulit. Para lumakas. Malakas ka na ba? Nakatipin na ako, ma. Malakas ka na? Konti pa lang. Practice basketball. Diba? Game. Sila mo na. Sige. Come on. Che. Nag-exercise. Oh, di ba? Tatlo naman. Masabi nyo? Maayos yung laro natin. Maayos. Sana sa mga tropa ko yan, sa mga tiga-antike. Thank you. Kila JJ, kila Yuan, kila Nego. Masyadong bakaw si Allen. GG. Oh! Board.
Oh, dali, walang bantay. Ano? Content yan. Nasira. Pwede pa yan. Kailangan ng spike. Tay, pwede pa yan. Ano lang naman yan eh, yung kapit lang eh. Sira eh. Sige, tira mo. At yun na nga na mga reveal, there's meron dito ang player there's ayan, ang tangkad oh. Try ko lapitan mamaya. Boris, can you video you? What is your name? Boris. What is your height? 6'9". 6'9"? 6'9"? What your country? Cameroon. Come from Cameroon. Cameroon, Africa. Africa. What is your team here? Team? District Warrior. District Warrior. Yeah, just Can you show slam Slam. dunk? Dunk. Dunk. Ay, Dunk. Dunk. no, teka lang. One more. One more. Bam! Thank you. Wait. Bam! Boris. Na video! May na video. Grabe. 6'9"? Grabe. 6'9"? Ano height mo? 4'8 lang. Ay, 5'8 lang ako. 5'8". Ako, 5'6" na eh. 6'9"? Ay, 1v1 yan. 1v1 yan. 1v1. Ayain mo. Pagka nanalo kasi na tong court. Talaga yan, 6'9". Grabe. Ge. Lalabanan ko sana eh. Lalabanan ko sana si Boris pero nasira yung sapatos ko eh. Tan. Malapitan to nang oh. Score. Long, score. All 6? Okay, all 6. Hanggang ano yan, 100. 1 to 100. Palitan kayo, Johan ha. Ikaw muna drive, tapos si Nathan naman. Dilim. Ayan. Palitan kayo, ikaw naman nung. Palitan kayong drive. Sige, ready. Oh. Nice yun, ganun. Tama yun. Oh. Ayan, tira mo na, huwag mo na ilabas. Nice one. Oh, dili. Bantay. Oh. Naman nong, sige, kaya mo yan. Practice nga yan eh. Sige. Oh, di ba? Oh, rebound ni Johan. Oh. Nice one. Ganda nun. Yan, sige.
Ay. Tira. I-boarding mo na, oh. I-boarding mo na nung, para sure. Nice. Nice one, oh, di ba? Yun. Nice one. Yeah. Yeah. Nice move. Diretso mo na. Diretso yun, spot eh. Nice one. Nice steal. Nice steal. Nice. Oh, Nathan. Ganun pala 6'9" na mga ka-reveal. Oh. Boris. Ganun pala 6'9". Nice. Galing pala. Balik tayo kila Nathan. Video ko lang, sabi ni Nathan. Yeah. Tira, tapos. Hindi tapos, kapos eh. Isa pa. One more. Nice one. Good game. Pero may bola. Uwi na tayo mga Bill. Sugat na tong sapatos ko. Sugat na to lang eh. Good game. Picture ka lang. Tara. Boris, can we picture? Madali, punta ka na doon. 6'9" and what is your height now? 1, 2, 3. Teka. Ano eh? Against the light. Yan. 1, 2, 3. Ako naman lang, pa-picture din. Ako, pa-picture. Thank you. Thank you, buddy. Nadalikan niya ha? Ha? What? Kaya na tayo makakalibil. Alam nyo na lang. Ang laki ng kamay, kakube. 6'9" yun eh. Ang laki ng puso. Dalawang kamay ko. So hanggang dito lang makakalibil. Maraming salamat sa panonood. Please, like, comment, please share, please subscribe, click na yung bell button. Kami. Regan, para update kayo pang may bago upload tayong video sa muli makakalibil. God bless ingat, boss, let bye. Oh yeah. Bawa ng headset, durog ang aking sapatos. Nakuha ka mo. Durog ang aking mga kalaban. Kuha mo dali. Oh. Nakakalibil, pilay ako. Kuha mo ako. Lang. Pilay ako. Sira. Pilay. Pilay ako lang. Pilay ka. Ito, tingnan mo. Meron ang tangkad. 6'9", no? Oh, Boris. Kasing height ni Japet Aguilar sa PBA at kasing height ni LeBron James, 6'9". Matangkad pa kay Tatum, kay Jason Tatum. 6'8" lang si Tatum. Oh, grabe. Di ba? Tangkad. Tangkad, dumakdak siya eh. Merong ano yun, merong potential mo sa NBA. Ay, pwede. May potential. Oh, pwede. Pero Training. ano na eh, hindi natin natanong age niya. Pero tangkad na yun. Ang ano? Ayos na yun. Tama. 6'9". Ayos na yun. Dumadakdak. Oo.